गोटे ख्रीष्टीय परिवार भितर गोटे ख्रीष्टीय फैमिली भितर गोटे ख्रीष्टीय मंडली भितर समाज भितर ए ख्रीष्टीय परिवार पुओ झील माने पिला टोकी माने कि प्रकार ईश्वर वाक्यर आशीर्वाद पाई पारे बाबा कि प्रकार ईश्वर वाक्य को अपन जीवन मध्य कौन कर पारे पालन कर पारे पालन करी आज्ञा होगी पालन से आशीर्वाद कौन हो पारे अधिकारी पारे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमे देखो बात देबेल अनेक लोक कौन करती आनंद खुशी रे कौन कर दियंती पालन कर दियंती हां बात देर अर्थ आनंद करवाटा खुशी करवाटा किंतु प्रेषक प्रकृत बात दे प्रकृत आनंद करबा प्रकृत खुशी करबा जने व्यक्ति को जीवन रे आ जने जो बात दे रो पालन करबार प्रकृत विषय होते एहा कि प्रभु को शरण तले धन्यवाद अर्पण करबा धन्यवाद समर्पण करबा केक रे नहीं कि मिठा रे नहीं कि पिठा रे नहीं कि प्रकृत बात रे गोटे ख्रीष्टीय परिवार ता प्रथम करबा दरकार कि प्रभु को निकट रे ता पय कोन तो करबा दरकार धन्यवाद समर्पण करबा ए तू दुष्ट होउछु मोबाइल छा हालेलुया हालेलुया कौन करबा दरकार प्रभु को धन्यवाद देबाटा ख्रीष्टीय परिवार को सिखिबा दरकार हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ए तो ईश्वर वाक्य द्वारा पदे आमे अल्प समय शिक्षा करबा आ विशेष कर पूजन करबा चाहे आ कहबा चाहे ईश्वर वाक्य कोन कहूची आ बात दिन रे आशीर्वाद अनुग्रह आ वृद्धि कीर्ति पाए प्रेज द लॉर्ड वाक्य रे लिखा जाए लेकिन देखिबा एफिसी पुस्तक 6 अध्याय तहिरो एफिसी पुस्तक 6 अध्याय तहिरो 3 पद पढ़ी एफिसी 6 तहिरो 3 जेपरे तुमरो मंगल हेबो जेपरे तुमरो मंगल हेबो टिके रहि जाओ का को दिन पा जाउची एटा को विषय पिला टोकी मारु पिता माता को पोझियो मान को विषय पा जाउची का को जाउची पोझियो मान को पा जाउची गोटे ख्रीष्टीय परिवार गोटे ख्रीष्टीय फैमिली रो पोझियो मान को लागी कोन को जाउची जे परि तुमरो मंगल हेबो कार मंगल हेबो पोझियो मान को मंगल जे परि हेबो मंगल बोले आजिकाली पोझियो माने अमंगल लागाउछंती हो कि पोझियो मान को मंगल जे परि हेबो उत्तम जे परि हेबो आशीर्वाद रो लाइफ जे परि से माने बिताई पारे काटी पारे जे परि तुमर मंगल हेबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तापरे आउ तुमे पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो आउ पृथ्वी रे तुमे कोन हेबो दीर्घायु हेबो दीर्घायु बोले दीर्घायु बोले कोड़े वर्ष 40 वर्ष बसबार 30 वर्ष बंचबे कि नहीं कोड़े वर्ष बंचबे कि नहीं ए दीर्घायु किंती मिलबो हां ए दीर्घायु किंती मिलबो प्रभु आशीर्वाद थिले मिलबो आशीर्वाद जदि अछि बोले दीर्घायु वृद्धि हेबो काई कि आ आशीर्वाद नहीं बोले ए मंगल हेबो नहीं ओ मंगल हे जी किंती आशीर्वाद प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड का पा जाउची पिला टोकी को पा जाउची तुम्बे जदी अपना पिता माता करो कथा सुनबो आज्ञा बोहबो पालन करबो आदर करबो सम्मान करबो रेस्पेक्ट करबो आ पिता माता को कोन करबो समादर करो ताहेले पिता माता को आशीर्वाद प्रभु को आशीर्वाद जेते बेले तुम जीवन रे आसी जीव तुम लाइफ मंगल हेबो तुम भविष्य मंगल हेबो तुम रास्ता मंगल हेबो आ तुम पृथ्वी मध्य रे आशीर्वाद प्राप्त हेतिबा सकासो तुम पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो हालेलुया हालेलुया एटा वाक्य कहूची प्रेज द लॉर्ड जन्मदिन काई पालन करबे काई ए वर्ष आसला पालन करूछु ए वर्ष पालन प्रभु धन्यवाद देछु आसंता वर्ष को आमे जाउछु कोन पाई काई कि ना प्रभु अब वर्ष पर वर्ष दीर्घायु
କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସୁ ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ମଙ୍ଗଳର କାମ କରିବା ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦର କାମ କରିବା ଦରକାର। କେହି ଜାଣିଛି ଦୀର୍ଘାୟୁର ଅର୍ଥ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବେ ହେବ ନାଇଁ। ଦୀର୍ଘାୟୁର ଅର୍ଥ ସେୟା। ଦୀର୍ଘାୟୁ ଯଦି ପାଇଛ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ପାଳନ କରିବ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରି ହେବ। ତା ହଉଛି ଦୀର୍ଘାୟୁ। କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିକି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟି ସମାଧାନର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଦେଖା ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଦେଖୁନ ମା ପେଟରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦୀର୍ଘାୟୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିବେ କାହିଁକି? ପୃଥିବୀରେ ଆସିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦୀର୍ଘାୟୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଚାଲେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର କଥା ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହା ଆଶା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବାକୁ। ଆଜି ଜଗତର ବଲିଉଡର ଲୋକ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ସିରିଏଲର କଥା, ଷ୍ଟାଇଲର କଥା, ଫ୍ୟାସନର କଥା ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ବାଇବଲ କହୁଛି, ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି କି? ବିବାହ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି 2 ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ି ହେଇପାରେ, ଉଦ୍ରିଆ ଧରିପାରେ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ା। এইটা দীর্ঘায়ু কি কাতা ন মানবাটা এনে বাক্যে লেখাগলা কোন বলি, হে পুত্র মোর কথা যে তাঙ্ক কথা শুনব সে কেবে বি কোন হেব নাই, কোন হেব নাই, কোন হেব নাই, হারে মন মনে দীর্ঘায়ু হব, আশীর্বাদ তার উপরে থিব। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া হালেলুয়া। କେବଳ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିକି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି, ଯୁବତୀ ମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ ମରିୟମଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିଅ। ମରିୟମ କୋଉଠି ଥିଲା? ଲାଜାର ମରିୟମ, ମାର୍ତା ମରିୟମ, ଲାଜାର ଭଉଣୀ ମାନେ। ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଥିଲେ, ମରିୟମ ଯାହା ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ପାଇଛି ତାଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବେ। ଯୁବତୀ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁର ପାଦ ତଳେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା, ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା, ପ୍ରଭୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥିବାଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥିବାଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟବାଟା ଯଦି ଅଛି, ଏ ଜଗତରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଏ ଜଗତରେ ତୁମର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଅଛି, ଏ ଜଗତରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଗଲା ଘରେ କଣ ବିବାହ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଥିବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବ, ଅସୁବିଧା ଥିବ। କାହିଁକି? ତୁମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ମ୍ୟାରେଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବୋଲୁ ତାହା ହିଁ କାଟୁ। ଆମ ସ୍ୱଭାବ, ଆମ ଚରିତ୍ର, ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି ଆମକୁ ଫଳ ପାଇ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏନେ ପ୍ରେଜ୍ କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପାଇ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି କଣ କର, କଣ କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର କଣ କର? ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣ। ଶୁଣ ତାଙ୍କ ଏ ଯୁବା ବୟସରେ, ଏ ଯୁବତୀ ବୟସରେ, ଏ ଟିନ୍ ଏଜରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣ। ସେ ଯଦି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଲାଇଫ ପାଇଁ, ତୁମର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଯଦି ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସହ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଯେପରି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଶୁଣ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ଆମ ଜୀବନଠାରୁ ଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା, Hallelujah. ଏଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।